Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my Soleh and Soleh students. How's life? I hope you are well. Don't forget you have to always obey the health protocol. And welcome to English class. Today we are gonna learn about ability and inability expression. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang cara untuk mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris. But before we start our study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, my student, don't forget to take notes about the important materials. Okay, my Soleh and Soleh students, without further ado, let's check it out. Okay, my Soleh and Soleh students, our learning goals is identify the expression of ability and inability. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengidentifikasi ungkapan kemampuan dan ketidakmampuan dalam bahasa Inggris. Do you know how to express your ability in English? Jadi, anak-anak tahu nggak ya cara untuk mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris? Yes, that's good. You can use the word can. Jadi, anak-anak bisa menggunakan kata can, yaitu artinya dapat. Alright, my Soleh and Soleh student, in expressing your ability, we usually have three words. The first is can, the second is could, and the third is able to. Jadi, untuk mengungkapkan kemampuan, ada tiga kata yang akan kita pelajari, yaitu can, could, and able to. Ketiga kata itu mempunyai arti yang sama, yaitu dapat atau bisa. So, what's different? What do you think? Jadi, apa sih bedanya? Okay, let's discuss one by one. The first is the word can. Jadi, kita bisa menggunakan kata can untuk mengungkapkan kemampuan yang masih bisa kita lakukan sampai sekarang, atau present tense. For example, I can swim. Saya dapat berenang. Jadi, sampai sekarang pun saya masih bisa berenang. And the second word is could. Jadi, kita bisa menggunakan kosakata could untuk menyatakan kemampuan kita di masa lalu. Jadi, sekarang kita sudah tidak bisa untuk melakukan kemampuan itu lagi. For example, I could swim when I was 5 years old. Jadi, saya bisa berenang ketika saya masih umur 5 tahun. Tetapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Mungkin karena saya sudah lama tidak berenang. And then the third is able to. Jadi, spesial untuk kata able to, anak-anak bisa menggunakan untuk masa sekarang, masa lalu, dan masa mendatang. For example, it is still using the word swim. Jadi, masih menggunakan kata berenang. I was able to swim. Jadi, dari kata-kata tersebut kita bisa melihat kalau saya itu bisa berenangnya adalah di masa lalu dengan menggunakan kata was. Then, how if in the future? Jadi, gimana sih kalau untuk mengungkapkan menggunakan able to untuk masa depan? Okay, for example, I will be able to swim. Jadi, saya akan dapat berenang. The following are the example of ability expression. Number 1, I can ride a motorcycle. Aku bisa naik motor. But you can't use can in this sentence. I can't ride a motorcycle. Jadi, tidak boleh ada s setelah can. The second, I can to ride a motorcycle. Jadi, tidak boleh setelah can
ada to-nya, itu tidak boleh. Jadi we just say I can ride a motorcycle. The next example using could is my father could climb a coconut tree when he was young. Ayahku bisa memanjat pohon ketika masih muda. And the third example is using able to. She is able to play badminton. Dia bisa bermain badminton. Jadi dia bisa bermain badmintonnya adalah sekarang. Itu bisa dilihat dari to be-nya is. And other examples about able to is I'm able to play badminton. They are able to play badminton. So, especially for be able to be yang dipakai tergantung subjek yang digunakan. Contohnya, kalau she, he, it, pakai to be-nya is. Kalau subjek I, pakai to be-nya am. Kalau they, we, you, pakai to be-nya are. Okay, my Sola and Sola student, you have understood about the expression how to say ability. Right now, we focus on the expression of inability, atau tidak bisa melakukan sesuatu. In expressing inability, we still have three words: can, could, and able to. The first is can. Jadi, can bisa menjadi cannot atau can't untuk menyatakan ketidakmampuan. Dan anak-anak cukup menambahkan not setelah kata can. The second is could. The word could be couldn't atau could not. Jadi anak-anak hanya menambahkan kata not setelah could. The third one is able to. The word able to become not able to. Following are the example of inability expression. I can't play chess. Saya tidak bisa bermain catur. I couldn't write alphabet when I was in kindergarten. Saya tidak bisa menulis alfabet ketika saya di TK. My brother was not able to win a gold medal. Saudara laki-lakiku tidak bisa memenangkan medali emas. Jadi, kapan dia tidak bisa memenangkan medali emas? Yes, that's great, yaitu di masa lalu yang ditandai dengan to be was. Alright, my Sola and Sola student, you have known how to express ability and inability. Right now, we focus on how to ask someone about her or his ability. Jadi, sekarang kita fokus untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk bertanya tentang kemampuan seseorang. Do you know how to ask someone ability? Jadi, anak-anak tahu nggak ya gimana caranya untuk bertanya tentang kemampuan seseorang? Jadi, anak-anak hanya memindahkan kata can jadi di depan kalimat. Can you play violin? Dapatkah kamu bermain violin? The second words that we can use in asking someone's ability, we can use could. For example, could you swim when you were young? Dapatkah kamu berenang ketika kamu masih kecil? And the last word is able to. For example, are you able to play badminton? Dapatkah kamu bermain badminton? Okay, my Sola and Sola student, you have known about the expression of ability, inability, and asking for someone's ability. It is easy, right? Mudah bukan? And now it is your time to do assignment. Jadi sekarang waktunya tugas. Please you do the assignment in the web of e-learning.
Jadi anak-anak kerjakan tugas yang ada di web e-learning. Alright, my Soleh and Soleh students, have you watched the video? Well, today we have learned about the expression of ability and inability. So, please you practice at your home about that expression with your family member. And I trust you because di teladan semua anak itu hebat. Alright, my Soleh and Soleh students, before we close our study, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, see you to the next video. Bye-bye.